लेबर कार्ड समस्त को निहाती दरकार जदि आप मिस्त्री काम करुचन किंबा कुली काम करुचन किंबा आपण मैंने विभिन्न प्रकार काम करुचन बोले निहाती लेबर कार्डटे दरकार। आर आपण मैंने प्रधानमंत्री आवास घर पाइछन भी बोले भी आपण लेबर कार्डटा पाई पारबे। अरे विशेषकर देखमा जिते भी गरीब परिवार लोक मन अच्छन से मन को लाई राज्य सरकार आपण मन को लाई लेबर कार्डटा भेटी दीचन। तो ये लेबर कार्ड बहुत गुटे जनता आप गोटे गाड़ी चलाले आप गोटे लाइसेंस दरकार ठीक ही भलिया लेबर कार्ड गोटे आप गोटे लाइसेंस संग सामान जेनटा कि आपण सरकार जिते भी आप बेनिफिट रहा पहला आपंकर स्कॉलरशिप किंबा आपण झील बाहागर किंबा आपण जो डेथ थी जा बोली ना 2 लाख टंका पाइपारे किंबा आपणर झील को जो पाठ साठ पढ़ाऊन कि पुआ को जो पढ़ाऊन बोले भी आप 40,000 पता आप स्कॉलरशिप पाइपारे किंबा आपण तार सह विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट जिते भी सरकारी सहायता आपण मैंने इन्हें पाइपारे तार संग आप भाता भी लेबर कार्ड अच्छे बोले आपने पाइपारे। किंतु गोटे कथा मन रखन ये लेबर कार्डटा रखिथे बोले आप प्रत्येक वर्ष 50 टंका लेखा आनुआल चार्ज देवाके पड़वा। वन टाइम आप केवल 70 टंकार जेनटा कि आपने ऑनलाइन करेंगे मन रखन 70 टंकार आप ऑनलाइन कला पीरियड आप 70 टंका केवल खर्चा है। तो इन लगे योग्य क्राइटेरिया सब देखीदेमा तापर आपने केन्ता लॉगिन करेंगे से विषय मुझे आपको वीडियो माध्यम जनाबी जेनटा कि आप निजर मोबाइल करेंगे आपको कौन सीएससी सेंटर जावाके नहीं पड़े। पहला आम नजर पकामा इन्हें केन्ता आप आवेदन करेंगे आवेदन करवा लगी हेल्ले निहाती देखन आप जॉब कार्ड रे 90 डे काम होता दरकार। जदि आप 90 डे जॉब कार्ड रे नहीं हेबा बोले आप जेन जगह काम कर जेन ठिकादार पाखे से ठिकादार पाखन गोटे फॉर्म गोटे लेखिक आनवाके पड़वा आज्ञा आ से फॉर्मटा आप इन्हें ऑनलाइन रे अपलोड करवा पड़वा। तो पहला आप काଣା करेंगे निजर क्रोम ब्राउजर जेकोसी गोटे ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन कर सारापर इन्हें आपन के लेखा पड़वा निर्माण श्रमिक लिखिक आप सर्च करेंगे पूरा सहज अच्छे मोबाइल में आपको बता दूचे आपन समझदार आदमी के इशारा काफी मुझे खाली आप टिप टिप टे कहीदेवी आराम से आपजे मोबाइल रे आवेदन करेंगे किसी असुविधा नहीं बिंदास आप करेंगे पूरा इजी है आप ऑनलाइन कर जानी। तो देख कंस्ट्रक्शन वर्कर लॉगिन जेनटा कि काम करुचन जिते लोग से मैंने लॉगिन करवा लगी कहुचे इन्हें रजिस्ट्रेशन करवा लगी हेले आपन पहला इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन दरकार आप ऑनलाइन करवा आगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जेनटा लिखा होचे ई जगह आप क्लिक करेंगे आप मोबाइल के डेस्कटॉप साइट करने सब बेस्ट है। तो इन्हें जेनटा टीम एंड कंडीशन अच्छे टीम एंड कंडीशन पढ़ी पारे कि आपने चाहे क्लिक हियर टू सी मोर जेनटा कि आप पीडीएफ फाइल काढ़ी कर पढ़ी पारे। तापर काଣା करबे तलके टिके पले आसबे तलके टिके पले आसला परे डिक्लेरेशन रे जगह आप टिक चिन्ह लगे देवे टिक चिन्ह लगे दी सारा तलके टिके पले आसबे प्रोसीड उपर आप क्लिक करेंगे इन्हें जिते बेले क्लिक करुचन आपन काଣା करबा नुआ कर जदि आपन आवेदन करुचन तेबे ताहले फास्ट नेमटा आपन माने लिखबे आपन आधार कार्ड रे जे ना अच्छे से हिसाब से लिखबे तापर इन्हें लास्ट नेमटा देवे तापर आपन मोबाइल नंबरटा ई जगह सिलेक्ट करबे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर सारा पर इन्हें मेल कि फीमेल आपन जहाँ थे से हिसाब से आपन करबे मोर जेहेतु मेल अच्छे मुझे मेल कर केवल आप डेमो दूचे आप आराम से बुझी पारे कौन असुविधा नहीं। तो जेहेतु आप नुआ कर आवेदन करुचन तेणुक इटा नो जगह क्लिक करबे आर यू ए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हाँ जदि आप रजिस्ट्रेशन वर्कर आगु अच्छन बोले पचार जाए आप तो आगु नेना जेहेतु नुआ कर करुचन तेणुक नो जगह आप क्लिक करेंगे तापर आप पले आसबा प्रोसीड उपर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड उपर जिते बेले आप क्लिक करुचन क्लिक करापर आप जेन नंबर दी से नंबर गोटे ओटीपी जावा से ओटीपीटा दीकर इन्हें सबमिट ऑप्शन रे आप सबमिट करेंगे आप जेन नंबर दी से नंबर गोटे ओटीपी जावा से ओटीपीटा दीकर आप जगह सबमिट ऑप्शन रे सबमिट करदेवे सबमिट कर दी सारापर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आसबा से रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करदेवे। आपन जिते बेले रजिस्ट्रेशन कर सारा पर योर अकाउंट हाज बीन सक्सेसफुल क्रिएट बोली कहूचे तो ये भाया आसीजा यहाँ आसीगला तलके टिके स्क्रॉल करदे बोले जेनटा कि आप रजिस्ट्रेशन आईडी नंबरटा इन्हें मिलीजा ये रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर की आप जेनटा कि आपन कॉपी करने कॉपी कर दी सारा पर आप काଣା करबे बैक आछन आप जहाँ कि बैक कर सारा पर जेनटा आप मैंने कॉपी करते सेटा इन्हें पेस्ट करदेवे तापर पेस्ट कर दी सारा पर रिक्वेस्ट ओटीपी उपर आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट आप सामने मुझे कर दूचे रिक्वेस्ट ओटीपी उपर आप क्लिक कलापर ओटीपीटा ये जगह भरदेवे भर दी सारा पर आप करेंगे ये कैप्चा कोड जो नंबर रोचे ये नंबरटा ये जगह फिलअप कर दी सिंगिंग उपर आप क्लिक करेंगे ये भाया आप कर दियन तापर देखो आप मोबाइल रे ये इंटरफेसटा पले आसबा आसला पर इन्हें काଣା करेंगे आप आधार कार्ड 12 डिजिटल आधार नंबर भरीदेवे इन्हें भर दी सारा पर भेरीफाई उपर क्लिक कर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन उपर आप क्लिक कर ओके करदेवे ओके कर दी सारा पर तलके टिके पले आसबे तलके जिते बेले पले होचन आपनकर पले होचे जहाँकि आपनर जनरल डिटेल आपनर सब साधारण डिटेल आपन के जेनटा कि ऑटोमेटिक पले आसबे जेनटा आप रजिस्ट्रेशन करथिले से समय पहले आपन ना पले आसला तापर आधार नंबर आपन निजर लास्ट नेम आपन मेल कि फीमेल सेटा आपन सिलेक्ट हला तापर जिते बेले पले होचन तलके जहाँकि आपन रहला
ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆପଣ ବାସ୍ ଯେନ୍ ଦିନରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ତାରିଖଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଇନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଇନେ ବାପାର ନାଁଟା ଲେଖବେ ସବୁ ଯେତ୍କି ବି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନା ରହୁଛେ ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛେ ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା ତାର ସହ ସହ ଇନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥନ୍ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ନାଇଁ ଲେଖବେ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖୁন ইনে যেটা কি মেরিট স্ট্যাটস তো আপনার বাহা হয়েছেন কি না হেবা সেটা পচারুছে তো আপনার বাহা যদি অছেন বাহা কইপারবে কিংবা আপনার সিঙ্গেল অছেন বলে সিঙ্গেল বি করিপারবে তো আপনার যেতকি যেনতা অছেন সেই হিসাবে লিখবে তারপরে আপনার সপোজ নেম আপনার যেন বাহা হয়েছেন আপনার ওয়াইফর নাটা ইনে দেবে তারপরে হচ্ছে নটুরাল ওয়ার্ক আপনার কেন কাম করুছন আপনার সেলফ রেজিস্ট্রেশন করছেন বলে সেলফ করবে আপনার যে প্রকার কাম করছেন সেই হিসাবে আপনার মিস্ত্রি অছন কার্পেন্টর অছন যাহা অছন সেই হিসাবে আপনার মানে ফিল্অপ করবে যদি আপনার জব কার্ড হিসাবে আমি করুছন তেমন করে মনরেগা ওয়ার্ক যারে আমি ক্লিক করমা তো এই হিসাবে মনরেগারে ক্লিক করুন ক্লিক করে সারা পরে দেখুন এনে যেটাকি আপনার পচরা যাচ্ছে এজুকেশন ক্ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଠ କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ ଆପଣ ଯେତ୍କି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ହିସାବେ ଆପଣ 5 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ 5 କ୍ଲାସ୍ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ମେଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ସେ ହିସାବେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯେତ୍କି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ ଏନେ ଲୁକାବାର ନାଇଁ ନା ଯେତ୍କି ଯେନ୍ତା ହିସାବେ ଆପଣମାନେ ସେ ହିସାବେ କରିବେ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର যেটাকি ইউ আর মর্গানেট ওয়ার্কর যদি হ্যাঁ তেবে তাহলে ইয়েস করবে নাই হলে নো করবে তারপরে হচ্ছে আমি তলকে টিকে যেতবেলে পড়ে যাচ্ছু যেটা কি আপনার কমন আড্রেস আপনার আধার কার্ডের যে আড্রেস আছে সেই আড্রেসটা এনে আপনাকে ভরি দেওয়া পড়বা আপনার সহরের যদি বাস করছেন উর্বান করে পারবে যদি আপনার গাঁ গহলি বাহার অছন বলে রুরাল আপনার মানে করে পারবে সেই হিসাবে আপনার মানে সিলেক্ট করবে তারপরে এনে যেটা কি আপনার স্টেটটা আপনার মানে সিলেক্ট করবে আপনার কেন স্টেট্রু আমি যেহেতু ওড়িশা তো আমি ସବୁଠାରୁ আমি ওড়িশা একা কর্মা আপনার সুবিধা হিসাবে করবে তারপরে হচ্ছে দেখুন এনে যেটা কি আপনার ডিস্ট্রিক্ট আছে আপনার কেন ডিস্ট্রিক্টর বিলং করছেন আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্ট আপনার সিলেক্ট করবে তারপরে এনে যেটা কি আপনার ব্লক রয়েছে আপনার ব্লকটা দেবে তারপরে আপনার যেন পঞ্চায়েতর নাটা এই জায়গায় ভর দেবে না ভর দিয়ে সারা পরে তলকে টিকে পলে আসবে আপনার গাঁর নাটা এনে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করকে ভর দেবে তারপরে আপনার পিনকোড যা আছে সেই পিনকোডটা আপনার মানে এই জায়গায় পিনকোডটা ভর দেবে পিনকোড ভরি সারা পরে যদি আপনার মানে কাম করবার জায়গা আর সে জায়গা যদি সমান আছে তবে পরমানেন্ট জায়গা সমান আছে বলে টিক চিহ্ন দেবে নেই হলে অলগা আড্রেস আপনাকে ভরবা পড়বা তো এই যদি সমান যদি আপনার যে আড্রেস রହୁଛନ୍ সে জায়গায় যদি আপনার কাম করছেন বলে টিক চিহ্ন মারবে নেই হলে নেই করিপারবে কিংবা অলগা জায়গায় রହୁଛନ୍ বলে বি ইনে টিক চিহ্ন ଦେଇପାରିବେ ওটার হলো পরমানেন্ট আড্রেস আর প্রেজেন্ট আড্রেস যদি সমান রହୁଛି বলে টিক চিহ্ন মারদেলে আরামসে হয়ে যেটা আর কিছু ফিল আপ করবাকে নেই পড়ে তারপরে হচ্ছে দেখুন যেটা কি আপনার ওকে করে দেবে তারপরে হচ্ছে এই আড্রেসটা আউ থরে আপনার ভরি নেওয়া পড়বা ভরি দিয়ে সারা পরে তারপরে ফ্যামিলি নমিনি ডিটেল আপনার পরিবারে কাহাকে নমিনি দেওয়া লাগি চাহুছন এইভাবে ফ্যামিলি যেহেতু আমি ম্যারেজ করিছুন সেটন করে নমিনি ডিটেলটা আমি ইনে সিলেক্ট করবা রিলেশনশিপ্রে আপনার ওয়াইফ হজবেন্ড যাহা অছন সেই হিসাবে আপনার মানে মানে সিলেক্ট করবে মুই যেহেতু হজবেন্ড রবি তারপরে মোর ওয়াইফর নাটা এই জায়গায় ফিল আপ করা পড়বা তো আপনার চাইলে না বাপার না বি আপনার নমিনি করে পারবে যদি সিঙ্গল অছন বলে তারপরে আর গোটে কথা মনে রাখুন তাঁর আধার নম্বরটা ইনে দেওয়া পড়বা দিয়ে সারা পরে তাঁর ডেট অফ বার্থটা ইনে ভরা পড়া তাঁর আধার কার্ডে যে ডেট অফ বার্থ আছে সেই হিসাবে ভর দেবে ভর দিয়ে সারা পরে টিম এন্ড কন্ডিশন উপরে আপনার মানে ক্লিক করে আই এগ্রি করে পারবে যদি আর গোটে লোক বি এড করবা লাগি চাহুছন তেবে তাহলে আর জনে কে বি নমিনি রখবা চাহুছন বলে বি এড অপশনরে এড করে আপনার মানে ক্লিক করে পারবে এন্তা হিসাবে সে এড করবা লাগি চাহুছন তেবে তাহলে তাঁর ডিটেল বি আপনার মানে নমিনি ডিটেল আড্রেস আপনার তার রিলেশন কাଣା লাগুছে সব ডিটেল গোটে গোটে আপনার মানে ভরি দেবে ভর দিয়ে সারা পরে তলকে টিকে পলে আসবা পলে আসলা পরে দেখুন ইনে যেটা কি আপনার ব্যাঙ্কর ডিটেল আপনাকে দেওয়া পড়বা আপনার কেন ব্যাঙ্করে খাতা খুলিছন সে ব্যাঙ্কর নেম আইএসএফি কোড আধার লিঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবে কনফার্ম অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার মানে ক্লিক করবে ক্লিক করে সারা পরে এন্তা ডিটেল সব আপনার মানে ভর দেবে ভর দিয়ে সারা পরে তলকে যেটা পলে আসমা ইনে যেটা নেম আর এস্টিমেট যেহেতু আমি জব কার্ডরে করুছু NREGS লেখবা পড়বা NREGS লেখলে মনরেগা ওয়ার্কর লিখি পারমা তারপর এটা যেটা কি আপনার রହୁছে দেখুন এটা যেটা কুহযাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন এস্টিমেট নম্বর এটা দেলে বি চলবা নাই দেলে বি চলবা কিছু অসুবিধা এই জায়গায় না কন্টাক্ট পারসন এটা দেলে বি কিছু অসুবিধা নেই হয় তারপরে হচ্ছে দেখুন এনে যেটা কি আপনার এস্টিমেট গভর্নমেন্ট প্রাইভেট দিচ্ছে আপনার কেন জায়গায় কাম করছে যেহেতু এটা ম্যান্ডেটরি স্টার আছে তো এনে যদি তো আমি গভর্নমেন্ট কাম করুছু আমার যেটা কি আমার মনরেগারে যেহেতু আপনার মানে কাম করছেন তেণুকরি গভর্নমেন্ট এই জায়গায় দিয়ে পারবে তো আপনার যে হিসাবে কাম করছেন সেই হিসাবে দেবে আমি যেহেতু এনে যেটা পচারছু আপনার কেন কাম করছেন যেহেতু আমি জব কার্ডরে কাম করছু তো তেণুকরি মনরেগা জব কার্ড আমি এই জায়গায় খুঁজবা পড়বা তো এনে যেটা কি দেখি পারুথে মনরেগা ওয়ার্কর তো এই হিসাবে এন্তা ফিল আপ করবে তারপরে হচ্ছে দেখুন এস্টিমেট
ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କେନ୍ଟା ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛନ୍ ନା ଅଲଗା ଗାଁରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ମନରେଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛନ୍ ତେଣୁକରି ମାଡ଼ବୁଆ କାମ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେମୁ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣ ରୁରାଲଟା ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଭରିଦେବେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସବୁ ଭରିଦେବେ ତ ବାସ୍ ଏତ୍କି ଭରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ମାଗୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ କେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ ସେ କାଟାଗୋରୀଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କାଣା ରହୁଛନ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଯାହା ଅଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାପରେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ୟେସ୍ କି नो जेना पचारुचे से हिसाब से फिजिकली चेंजेस मुझे नो कर आपन जेनता थे से हिसाब से करेंगे तापर डू यू हैव एनएफएसए जेना यस को जब अच्छे बोले हाँ करेंगे नहीं हेले नो करेंगे तापर अच्छे देखन बैंक डिटेल आप निजर बैंक अकाउंट डिटेलटा जगह भरदेवे आप जेन बैंक अच्छे से बैंक डिटेल मैंने आप निजर अकाउंटा सब भरदेवे भरदे सारापर तलके टिके पलि आसबे पलि आसला देखन इने जेनटा कि आप आधार कार्ड फ्रंट फोटो जेनटा कि आप 500 KB रु कम हेबा दरकार आज्ञा 500 KB रु कम हेबा दरकार तापर आपनकर पासपोर्ट साइज्र फोटोटे आपके दरकार पासपोर्ट साइज्र फोटो जेनटा कि मुझे इने आपण मैंने भरीदेवे अपलोड करदे 500 KB कम तापर आधार कार्ड जेनटा कि आपड़ा देला फ्रंट पेज देले तापर बैक साइड फोटोटा इने दीदेवे आज्ञा तापर सिग्नेचर एप्लिकेशन आप सादा कागज गोटे आप नाटा लिखे आर से जेने कि 500 MB कम भितर गोटे अपलोड करदे अपलोड कर दी सारापर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटिफाइड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटिफाइड के पाइबे मुझे आप डिस्क्रिप्शन लिंक दीजिए से लिंक आप क्लिक करेंगे से फॉर्मटा आप टेलीग्राम चैनल आपने पेज से टेलीग्राम चैनल आपके मिल जावा तापर अच्छे देखन इने जेनटा कि अपलोड डॉक्यूमेंट उपर आपने क्लिक करदे बास एतकी करबे आरो जिते बेले आपण माने सेल्फ एम्प्लॉयड कैटिफाइड अपलोड करूछन से समय आपण काना करबे निजर जॉब कार्डटा देखबे जॉब कार्ड रो जते दिन काम कर सेटा अटैच करी कर कैटिफाइड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटिफाइड अपलोड कर मिसे कर दुईटा जॉइंट करके आपण अपलोड करबा पड़बा अपलोड कर दी साला परे तलके टिके पले आसबे पले आसला परे आपण 20 टंका माने 20 टंका रे क्लिक करबे तापर टीम एंड कंडीशन ओके कर आपण माने जे नेट बैंकिंग तरफ हो किबा एसबीआई जे कोनसी बैंकिंग तरफ आपण माने पेमेंट पे नाउ ऑप्शन रे क्लिक कर सारा पर आपण माने पेमेंट ही जीवा पेमेंट ही सारा पर आपण रसीदटा धरि के पले आसबे जेने आपण 70 टंका जेने कि आपण कटबा आगे 70 टंका आपण एकाउंट कट सारा पर आपण काना करबे जतकी डॉक्यूमेंट आपण माने अपलोड करथिबे से डॉक्यूमेंट निकर आपण माने लेबर ऑफिस रे आपण के जमा करबा के पड़बा आगे तापर जमा कला पर आपण लेबर कार्डटा जेने कि आपण पे पारे 15-20 दिन भीतर जहां भी सेटा आपण लेबर ऑफिस ऊपर डिपेंड कला।